Voilà, donc assalamu alaikum kartanga bena jele ka haraba ka bena jelen ka al dengen al balma kelo karamo ma saka bo karta D'accord. donc nye holi mi bena jele on bi da kartanga he tuguni bi da bagen ka hete na bere ni fana be bana Yalo. aba ni anye supporteri nyamo no mi sigene demba ni Kabo dinango Jingono. donc ne yɛrɛ karamɔgɔ denkɛ le don donc ma hɛ ka a ɲininka an ye kulu taga bolo na sa hana bɛ sin ka hakilinata fɔ an bɛɛ lajɛlen ye quoi D'accord. awa sɛgɛrɛ denba i bisimila Bon, Kaborolu. Mbilu ho partilu babalo sangane demba kabo dinango. Joran isani joran aji don. Ani joran terno don. Alata joran dara joran anata kagoro dara ala le toke. Mbilu beo. Bon. Chakadugu nte nyini luko. Kagoro ta nte nyini luko. Kese nte nyini luko. Bagen nte nyini luko. O demseno lu vraiment holi diata nye apunya tama mi foye kono ya Ardoan. Somor keta bugu kono. Maya ka kangar kelen na nana demseno lu na be mi kelenti ndenu ngoni bi alhamdulillah har ni ndenu sata sa ayo ko nan keta nan fasu he kaki fasu ya me qur'ane kono ko li mene alim ala kan nan ke nan fasu mene ma ka mi mo bagen demseno lu yani ka korota ane kesen ni chakadu kele nan kana sigi tugu ka ko nan be gouvernement mahele baraluna barakasa gouvernement ma ko to de ka ko na mi politique mo ko ti de ala kana politique no ko ne te voter mais ne walo dinango salibanda nta dinango demsenol harañogo ma ka haalu ye ngo bon demsenol ilenu sigilon helenti ne ta ini hakkilla dosto nango ke nangani sigi ka kagurunta mahele nangani sigi ka bisugu mahele nangana sagay mahele nangana ganu mahele ka taga o jongalu nanga wuli ka lundo logola ka kagurunta demsenol kili ka garangu demsenol kili vraiment ka sagay demsenol kuli nangana he o bisugu ye nanga taga bi ala silaka san sama mi ne be wotoro dara ka di dugunu ma wotoro min nambulu fali min nambulu est ce que demsenen kebe mana tilinka kuruta ko la bisugu ni dinangote yala semya he est ce que mobilité tambe taga ka taga bisugu minanu jigima abe tambe mais aluma prêt ma honkal ti bande parce que ne ta halu kalu ka honye a domini ho brise bebe mima ni kanga misile haka ni kanga bale daluma mba nyabo mene bota ye kasage ndaka ta sali ke katile tano munket nako ma jabi suto dira ngal dronte de tanke na ma bla nam kuna ka ko na hane kanga nana dugul ni nyonte siral dra kita sira ma sira ba ble ulen leti gouvernement le botra mais que gouvernement mena de la sira ni se ko to sira dra wa o teke har no be ko lunte biti ne be kangar min da ile ni ya nana demsonol mi ma sansi soto kana olu nunjuru mi lele kulu ila halu nanga to ko harana ko vraiment ka dugu sila dra abe balma sinsi abe sigi wa sinsi mais ni tu sigi ka ko nanga beto malima est ce que mali tirata kungulu hana wolo ka ko be na occuper de la wa donc ne be kangar min na demsonol ye ne sagane demba mangalo mi Franci ntametolo metara Afrique du Sud balontana mais yani quoi be duwawu kɛ denmisɛnninw ye olu bɛ kɔgɔji tigɛ kan min ka kana Franci yɛrɛ olu dɔn olu kana ɲinɛ o ko dɛ kana kɛ dorogu ta ni manamana ku tɛ yan bon ile bɛ sugu domu yan olu bɛ tulu domu mais olu somɔgɔw min ye ale bɛ mun sɔrɔ ka domu foyi t'ale bolo ile ha ɲɛna ka ko ala bɛ hɛrɛ k'i le ni o kan ka o mi kalon di ala tilo kɛ dɛ mɔgɔ mana ɲini bɔ yɔrɔ kun i mana hɛsto a b'i kunna k'a hɔn bɛ tiɲɛlen ne sɛgɛn den b'ale to fo awa delu mi karita ye bi n'a mi bage he sini n tɛ ɲina jugu ko jugu denmisɛnninw t'an bonya jugu dugutigi t'an bonya ko min ka di ye ko n ka na jugu ala k'alu sara alimami a sara tɛ ne bolo nɛgɛbugu ta ne kili n ko ala k'alu sara kagoro mun ta min ka di n da ye n b'o fɔ kagoro lu bon vraiment n'an bɛɛ kelen ka taga o gemukuraba o sago la bɛɛ ko ma sɛgɛn den ba na
n'an tɛ henketi to ne barale n'i ta baara kɛta dinanko n'a ta hakilila dɔ le sɔrɔ ndelle mi kelen ti n'an pata juru le bi dinanko mɔgɔ tɛ se ka kɛ katagati bɛ i banga dɔ ti ka tɛmɛ nin kan i tɛ se ka kɛ kakɔrɔta mɔgɔ ti ka tɛmɛ nin kan i tɛ se ka kɛ kɛnsi mɔgɔ ti ka tɛmɛ nin kan cɛkadi kuma to to ho ɲaga de lu ndelle mi kelen ti maintenant o ta ko ala ta si kɛ ndelu ye denmisɛnninw ile lu mi faransi lu mi espagne bakoto lu mi hali sugu sɛmɛni kɔnɔ k'a ɲimi siɲɛ kelen olu tulo soto hakɛ mun na dɛ hakɛ mana n'an donu mi Espagne Musa Dembalu mi ye Pisano mi ye a turu mi mangana Songoro Sisoko mi ale ma la présidente n'an ka kolonu sen n'an ka forage ultra n'an ka kenana dugu ye mun na bɛɛ bɔrɔta ka na tubabu kɛ ta luhan ne ye o la tubabu ta baara le kɛ o ile lu mi yan bi mais ilu kana denmisɛnninw mun ma se ka sanji soto ka na ilu kana encourager ka taga ji kan ila to yen ila halu ilu baara kɛ n'an bilu dɛmɛ ka baara kɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛna tracteur san bɛ ka taga karata i bɛ na wusu mais hɛn mana wuli téléphone bɛ ci olu ma ilu bɛ wari ta k'a bila ka tɔgɔ olu ma est ce que olu bɛ baara kɛ wa ne sigilen do karisa kɔnɔ mana ka dimi Bamako sini kɛnde téléphone k'u hata k'u to bɛ tiɲɛ n'an bolo donc ne b'a ye ilu k'i hakili to la n'o bɔtɔ yen karata denmisɛnninw ila halu khalqil hakil tuhana hondo keto musliman tahi ni wata de la bagen dugu tobi ni sita tili flatli saba ite foy meni den kunite asita hutu denti o mai jamani made nanga hutu ke nan nyonte ni hutu worle kasa kujugu nanga de ka ho musule do ka bo hutu worna musumani do manulu santan fla santan saba karta don ta kono lana sanction teta iya ko baganu mi kuru kono gore kono dron silamɛya to he dɛ hɔrɔnya to he dɛ ka goro don hololo n'a to hata ko he don a kuma tere dugule mais n'a hota bi ko den bunli le num keto mu fete est ce que n'an tɛ silama donc kuma to mi bagɛn bɛɛ le togo la n bɛ ɲagane supporter lu bɛɛ ho n bɛ gorga supporter lu bɛɛ ho n tɛ ɲinɛ mɔgɔ kɔ n bɛ jɔn ha supporter lu ko ka sakola supporter lu ka kenkuraba supporter lu bɛɛ ho ka kakoromuta supporter lu ka sagayin bisibu seruma kana ho kurengoto ho getala garangulu ka halu bɛɛ ko n'an ka tun ka sira lu tera n'an ni ɲɔgɔn tɛ n'an ka mali sira ku tun fɔlɔ dawo ta ko mobili bɛ nan de n'a lu ko kan bi tina kɔ bon ko mobili kelen tɛ se ka taga garangu ni kan ka min kɛ ne sɛgɛnɛ de ma mankan ila honye a dominiku n'a woriku m'a bila mɔgɔ kan awa ne tɛ dinako kelen de ma bagati dɛ bagɛn bele ni bɛ se ka mun kɛ n'ale tɛ n'an kili ne hamuwa ko to ke sigilɔn yɛlɛ mamadu tunkara a baba ni baba le mi filanti n'i ta papa ho dinako i bɛ segu den ma i bɛ sama ho n'i ko sama o ma ale baba le donc a mana kɛ sugu sugu mɔgɔlu mana kɛ ɲɔgɔn hɛ olu bɛ ɲɔgɔn bilasira mais ni ye kuma digi tilu la cagadigi don ilu yafa ma banga don ilu yafa ma kakɔrɔta denmisɛnninw ilu yafa ma kɛsɛn denmisɛnninw ilu yafa ma mais min ilu ye ɲɔgɔn nɛgɛ na han tara dɛ ilu mana kilu han nɛgɛ ne kilu nɛgɛ mɔgɔ si tɛ n'a sira dilan n'a han tɛ n'a hota bi ko ne wuli ta ko maa ye ka taga sukara di n baba ko ne den tɛ ne baba le ti n baba teri lo sagahin i tɛ se wa mobili se wa sagahin ni dinanko kilo 2 wotoro joli min de bulu ye ne kelen ta tan di sagahin ma ka peut-être mugan di dinanko ma est ce que olu ye se ka tɛ se ka kuru doni k'o ko to wa n'o hota ko n'an ka ɲɔgɔn ye ile bɛ se ka lahaya sugu jumɛn ayi ala tɛ jigin ka dumuni di mɔgɔ ma n'olu min b'a to bangi juru le min n'an kana mais o m'a to n'a ma kɛ n'an faso donc vraiment magasa i ye ko diya ta ye maa ye k'a bila site kan ka hali ye ko milu heya awa ko banga don karata don mi baara le ti ko ne sɛgɛnɛ den b'a ko ni min tɛ baara kɛ n tɛ dɔn do ti ni tili ko ye karata na kana kilima kun ci da ni tili ko i ko hele na masaluna i ye wari sɔrɔ fu la garde ilu musulu futu Bamako ilu ka dalu ma a tɛ foyi ɲɛ ilu ye partal tili lu lɔn dɔlu an bɛ muso futu photo ye dɔlu b'a futu ko ko n ta ye Facebook kan o bɛ muso tuti wa ilu hanu ta ni muso ka di mɔgɔ min ye n'an si ta ye ne ta muso futu mɔgɔlu ye ilu n'an kiri k'a hɔn n bɔta karata dɔn nɔ kan n'an bɛɛ futu ɲɔgɔn ma hali t'an jɛ an na hɛn tɛ n bolo n'an b'a ɲini k'a d'a ma dɔlu baba to de kɛ mais politiki jɔgɔra politiki ko kunna jonko ne tɛ problème fɛ n da tɛ mɔgɔ si ka kɛlɛ la mais n'aw ko ma sɛgɛnɛ na an ka jɛ ka nin kɛ n bɛna ala k'a to
ka taga daga an ka mali dugu tɔ bɛɛ dan o de ye ne ka laɲini ye lungolu ni kumana équipe nationale la n b'a fɔ n k'anw ye karataga de hari lambidu y'an ka mɔgɔ ye mola wage n ko lambidu ka don lo ablaye jaabi n ko lambidu ka don lo mun b'a yita k'a ko getaranga don hana dɔ tɛna jouer équipe nationale ɲɛ ye ka tɛmɛ hali pogba kan mais o na ka kɛ nana ye karatanga t'i ban han to o bɛ ne tɔɔrɔ ne mana ne lu ye k'a o bi ni dugu kelen kelen si tɛ yen tracteur naani min yɔrɔ min ala ne t'an kalile ala kana politique nɔgɔya ye n tila kɛ hana dundala mamadu tunkara tɔgɔ kuma hɔta n ko mamadu tunkara ne b'i bonya mais ala kana politique nɔgɔya ye n ye duwawu de kɛ n tɛ politique fɛ n t'a kɛ mais ni mɔgɔ min touchera karatanga kunsigi la i b'a sonya sira to député i ta kɛlɛ saman kɛ a diya ta n'a ye n ko ne tɛ politique mɔgɔ ye mais ne bɛ fɛ de mɔgɔ ka anw ka yɔrɔ la mɔgɔw bonya hali ni bɛ miliyɔn di banga ma n'i m'a bonya t'i ka miliyɔn fɛ delu wuluta yɔrɔ min n'an bata juru ne baba ma deli ka gɔrɛ lo dina e ye se ka ɲininkali kɛ de la bugu n'a ma deli ka a tuba yanni toliso ka na bugu le nata fɔlɔ e tun tɛ mɔgɔ bolo bonya tɛ yen maintenant o ta ko de la denmisɛnninw bi i mana kuma min ye o ɲana k'ale bɛ campagne bɔ surtout faransi tali min mana si yan ka bɔ ko k'a banta pewu faransi sin tɛ mɔgɔ talalen ti dɛ i batajuru bɔta yɔrɔ min sarakalu min y'a turu min mankan na n'an ka n'an bolo hara ɲɔgɔn kan ka denmisɛnninw labɔ ka jeunesse labɔ n'an bɛ kɛ tilima ye n'an bɛ sarayi sira dara ka taga sekoto goriga ka sitakoto n'an b'a bɛɛ kɛ fanga min na n'a si min na ye mais ni n'an m'o bila n'an kunna ele mana wuli dɔrɔn mali ma nin kɛ il bɛ mun kɛ mali ye ile la sira kelen ye min ye minnu ta sira tigɛ komi sira numéro 1 de tɛ a dara ta wa sira ma tigɛ wa mun kɛta yo ni n'an ma wuli k'i lɔ n'an tɛ lahiya m'a ɲini bɛɛ n'an ka misilu pingi mana ka ɲi kosɛbɛ min ka jugu n'o bɛɛ ti ilu tun ka hɔ bagantigiw ye tant que sɛnɛ ma ban mɔgɔ si kana na ni bagan ye kana bila an ka forow la parce que karita aw espagnol ni français aw ɲinana don la yɔrɔ min sɛnɛkɛ dugukolo le ci ni bɛɛ ka mi buru i b'a mitali a kana mɔgɔw la hutu dun ne ye misi mara sa tɛna ko san tan don ma kan mamadu kɔrɔba sigilen he dɛ mɔgɔ delita ka mɛn ko ne ye misi dun tɛ ye sisan tɔ ni ala cɛ n'a kɛta gɛnnikɛla i b'a sarale parti saralen b'o le kama baga tɛ se ka kɛ k'a bɛ taa ten dɔrɔn k'a bila ka mɔgɔw tunya donc vraiment n t'a dɔn kɛ kuma na n bɛ dugawu k'ilu ye sɛgɛnɛden ma mankan na supporter la président ilu dugawu kɛ n'an hana ka coupe d'Afrique sutɔ ka di ni ma sutɔ hana bɔ n'an ta minnu sutɔ ni sénégalais tere ɲɔgɔn na ala télévision na ilu ma ye n t'a hali ye n ko ilenu ila kuma ka sa coupe t'i ilenu bolo maliyɛn t'a faso de fɛ kuma in yɔrɔ do ye n'o tɛ coupe naani b'anw bolo foyi tɛ sénégal bolo mais i tɛ sénégalais ye ka faso la gosi nka ni mali bɛ jouer i bɛ dɔw ye ninnu fugariw don stade malien coupe ka futa o b'anw bolo i 17 an ye 2 ta o b'anw bolo i 23 ka sénégal bati final la niger ka na ni coupe ye dɔ ma kɛ wa nka n'a fɔ ta ko nin tila n'an feere i bɛ ne ta dɔ an ye métro kɔnɔ k'ale bɛ bɔ min k'ale bɛ bɔ fɛn ko n ko yɔrɔ jumɛn ko non n ko cɛ i tila nana kan ho sa janga a bɛ bɔ Sokoto Konare la dugu le min Sokoto Konare min de lu he ali Sokoto k'ale bɛɛ hali bɛɛ kɛta k'ale Konare e ko Konare k'e bɛ bɔ Sokoto ko e tɛ banga ye wa a ko bon ne de bɛ ka n kɔrɔmuso ka so jɔ Sokoto n ye n'anw bɛɛ ye kelen ye n ko tubabuya bila ilu kɛ ɲɔgɔn he ilu k'ilu bɔ yɔrɔ he n'ilu ma k'ilu bɔ yɔrɔ he an t'ilu ye ne y'a mɔtɔ ni mɔgɔ ma k'i bɔ yɔrɔ he i mana sɔrɔ fulo ni wata ye su lo sisan ji tɛ don nin ka so n'a fɔra ko ele wuluta i baba ko sɔ bile kɔnɔ o bile han kelen bidon a pɛrɛnna mun pasa a bɛ tanba he ile ɲɛna k'i lelɔn li ka mi sugu ɲimi na k'i le la ka y'a ta wa i ma foyi sɔrɔ donc b'a ɲin'aw fɛ an ka hakili to an ka dugu la o ye n bɔlen kuma vraiment kuma diyata n ye i ye kuma ɲata sisan ɲininkali min ye ɲininkali kuma jan tɛ parce que i yɛrɛ b'a lɔn o cɛkɔrɔba la kuma le lo ni k'i bɛ basan dɔrɔn k'i san k'a kara ni a wari t'i kun a bɛ k'i bolo hanu lalen tɛ so kɔnɔ sisan ni mɔgɔ minnu b'a he sisan ka baara kɛ an he o hali ni ele yɛrɛ tɛ o est ce que sira bi sɔrɔ ka o tigilamɔgɔ dɛmɛ ni mɔgɔ min bɛ fɛ bi ko fila sɛbɛn ye ka du terrain sa titre foncier u ka session Umaru Keyita ma mɔgɔ fila bɛ olu de bɛ occupé a la Koniba Fofana Bisibu ani Jesse Sita Binango mais ale bɛ yan dɔgɔnin an b'ale de ka so kɔnɔ sinon n yɛrɛ kɔrɔkɛ bɛ yan
me se ka u dɛmɛ o la dɛmɛ mun non tɛ mɔgɔ ka wari fɛ ne t'a minɛ u taa notaire fɛ yen titiri bɛ ta ka di ma o ye kelen dugu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ma dina ko fɔ dɛ n b'a fɛ a ka daminɛ jugu de la ni sen jugu ye bonya sa jugu ye ne bonya dugutigi min bɛ jugu kun na ala ka dɔ fara si kan a ye ne bonya parce que n bɛ dugawu kɛ dugutigi ye jugu jeunesse président n bɛ dugawu k'u Keita ko ne ko ten k'u mande masa o tɛ jeli ye dɛ k'u Keita ko Kagorota k'aw Fofana k'aw Magasa kani jɔ k'aw Fofana Jugadu aw Magasa Jugadu pardon Fofana kani jɔ ko n bɛ bɛɛ fo ni dugu min perelen don k'u ni ɲɔgɔn ka sira dilan miliyɔn tɛ n kun dɛ n'o ka wele a dumuni wari mana bɛn min ma n b'a sa jeunesse ye ni misi de kan ka faga u kana maloya k'a fɔ mais ni ba komi dugu ka bon ni ɲɔgɔn ye n'i ko i bɛ Kagoromuta ta ka Dinanko ta i bɛ fili Kagoromuta ka bon anw ye koyi n denw don n dɔn le mu Sisoko ninnu tɛ dɛ ani Jara ninnu olu tɛ dɛ mais Fofana ni mun min ye n dɔn le mu mais bi bon Demukura ka bon anw ye Sagola ka bon ni anw ye ni Sagola mɔgɔw pɛrɛlen don n'u bɛ fɛ ka kɛ ka dumuni wari bɛ bɛn mun ma misi de don wa malo de don n b'a sama n yɛrɛ balimakɛ Bilankala ma hali ni y'a wele su in na a bɛ tora bila mobili kɔnɔ ka taa hali ni ne yɛrɛ ka misi tɛ ani Gɛsɛminɛ olu ye n denw ye Kamara ye n denw de ye problème foyi t'a la magasaw bɛ yen n'aw pɛrɛlen don k'a daminɛ don min a ye averti u bɛ so kɔnɔ CNDM ye kuma mun fɔ an bɛ fɛ k'an ka baara kɛ nin don an ka besoin an mago malo kilo 200 b'an bolo misi b'an bolo ba yɛrɛ b'an bolo tugu bonya tɛ kelen ye ni ala jɛnna n'a ye n bɛ se k'o kɛ n ma ɲina Kɔbɔgɔtɔ kɔ n ma ɲina Sɔrɔngɔlɛ ninnu kɔ u ye laɲiniw kɛ n fɛ n y'a f'u ɲɛna baaraw tun bɛ bolo dugu wɛrɛw la mais n ma ɲin'u kɔ n bɛ jugu fo jugu ye n bonya sa anw fitinin yanni bi ka se n b'a fɔ nana kan to ninnu dɔgɔmanaw faama bulon tɛ mais jamanatigi bulon tun bɛ jugu de kɛrɛkɛ tun tɛ dɛ ninnu kɔrɔbaya ta tuma min n'i ma fili Mamadu ni fili ta olu bɛ se n ka den ma dɛ jugu bɛ ne fa dɔn ka tɛmɛ ne kan ko n bɛ jugukaw fo n bɛ se ka dɛmɛ min k'u ye n taar'u ka foyer la ne tɛ mɔgɔ ka wari minɛ karata man ɲi n'i mɔgɔ bɛ dugukolo la CNDM an b'i wele u bɛ tɛmɛ ni aw ye CNDM mago bɛ na a b'a fɔ notaire filɛ u bɛ titre foncier san u b'a d'aw n'i ma kɛ ka terrain san a wari kan ka bɛn joli ma ça dépend Bamakɔ terrain valeur tɛ kelen ye fɛn fɛn ye ɲamana ye bi terrain yɛrɛ miliyɔn 7 ye ɲamana bɛɛ b'o dɔn courant bɛ ji bɛ mais an b'a feere bi miliyɔn 6 hakɛ de la parce que mɔgɔ minnu bɛ yan seba t'u ye k'a fɔ k'u bɛ se ka wari bɛɛ sara ɲɔgɔn fɛ mais ni mɔgɔ min b'i ka wari sara warijɛ la miliyɔn 5 ni waa 100 notaire wari t'i kan invitation bɛ k'i tɔgɔ la mais i tɛ wari di ne ma dɛ n'a ka o ɲɔgɔn ye ne tila mɔgɔ wari min ta notaire min ye banque min ye n'i taara t'i ye wari verser n'i ye papier ma sɔrɔ i ye wari min ye titre foncier dɔ de a bɛ ta ka d'i ma courant bɛ ji bɛ Muntugula b'a la Ɲamana b'a la ni mɔgɔ min mago b'o la an bɛ se k'i dɛmɛ n'o bɔra yen baara ko an tilal'o la ni mɔgɔ bɛ fɛ ka baara daminɛ hali sini u ka ne wele n ka mɔgɔw bɛ yan Saganɛ i ye nin fɔ an bɛ fɛ ka nin baara daminɛ an mago bɛ ɲɔ la mais min ka di n yɛrɛ ni ma dɛsɛ a ka kɛ n bɛ kɛ yen a kɛra fo Goriga ka taa fo Siramisɛn ni n welela n bɛ taa i y'a faamu ne yɛrɛ ni kuma jara ne b'a fɔ n tugara n b'a fɔ n ko Sisoko n b'a fɔ n Keita nin den bɛ ne den bolo an ma ban ne fa ne de wolola Dinanko ne kɔtɔmuso 2 min ye olu ma wolo Dinanko dɛ hali ninnu mɔgɔ caman t'o dɔn olu m'olu ta Garankule ne baba wele ko Garanku Segu a tɛ fɔ Dinanko Segu mais girin le tan delu n'an baba ba ye tugu ta ka taa n'a ti ale ta ko tugu b'a ta sira min ye n'u ka sudu yɛlɛma ye i dɔn min ye nin i t'a faamu wa denu baba sigi ta Dinanko ten kunba wuluta ncu wuluta olu 2 mama ta dam ta Dinanko ka n'an delu to n'an delu bata tulu bɛ Dinanko ye ne ye gorel min yɔrɔ min sa Segu ma ye gore kɔtɔli tɛ n ye sulu min yɔrɔ min de la misi lu ntiri mɔgɔ min lalon tere n'an ka misi ku to kosɛbɛ kosɛbɛ o ye bata ye ten n ka dɔgɔ mɛ hakili bɛ ko la mais
ne tɛ se ka foyi sɔrɔ a dɛmɛ dinanko dinanko ma sara min tan doli la saraka min tan doli la ha o kɛ ta sisan ne ye misi bara min ta 97 ne ye misi ta muso dɔ yɔrɔ dun hali ta mɔdi bila n'an ta wɔɔrɔ sara o kɛ ta sisan ne n'u ma sara kulo dinanko mais gore tere karasi ka ɲali misilu man tere gore sɔgɔ so ye ka bɔ a ka gɛlɛn non mais sisan n'an bɛ mun kɛ n'an n'a bɛɛ k'an bɛɛ fɛɛrɛ ta n'an han sigilenw ɲɛna ni tile fila in tɛ dinanko deli la bagan nu ban ta olu bɛ n'i sigi n'an kɛ ten ka bagan min ta ka feere foyi ta to ne yɛrɛ an kɔtɔkɛ sigilenw hele don dɔ a ta ye gɛnɛkɛla gɛn an bɛ taa sonyani ta a ta gɛn donc n'an k'i hakili t'u yɔrɔ la vraiment n'i tɛ hɛn o ni bɛ si mbaa ni tɛ si mbaa yɛlɛ kɔn tɛ si voilà o le bɛ kuma ten vraiment kuma ɲɛta donc ole tunen do kala bɛɛ lajɛlen kulu kan bon ni sɛgɛnɛ denba ka bɔ dindanko donc n tun bɛ k'ale de ɲininka bon a ye hakilina caman fɔ bɛɛ lajɛlen ye quoi komi an bɛɛ lajɛlen an ye hɛra a ka kan an bɛɛ fa kelen ba kelen futuɲɔgɔn ni kanuɲɔgɔn de don donc ole tunen do kala bɛɛ lajɛlen kulu kan hakɛto ma ka sala la muhamadu